دیوان بابا جا میر محمد علی آلپور صاحب کو بسپندی کرن کیا دیوان دے مبیت وردی دولہ حیات بعض منت وار ہستاں کہ اے عالمانی اندرا میں واجب مردمہ کہ میں شاعر استے میں زیمر زانی میں چیز زانی ہمائیاں مخوفاق وقت سے انگریز اندر شاعر ویری ہمبلنگ کہ میں ہنگ نہیں آئے میں ادھر میں سنگتا باید کسے استے سر سے دا تھا شاید سے دا تھا شاید بطار اس سے دا تھا ماں تک خادم بلوچانی وہ ماں کوشش میں ہمیشہ کہ ماں بلوچانی خدمت ہر چیز میں دستا دیمہ کنا وہ واجہ بارک دیا اکبر بارک دیا یا استاد عبدالستار کاروا ماندی ماں واجہ اکبر بارک دیا یہ چرے ملاقات استاد استاد عبدالستارہ ملاقات چینے سے باقی ماں ہمیں کر گشاں کہ ادب بھی فروزے بھی زیمرے بھی کہ مخلوق ہے یہ خدمت آپ نیس پہ ہچ کار ہے یہ ہے کہ قدم شرط کل کے ماں لکھ گاؤں یا کل چیئے کہ ماں فروزے استے یا شاعری استے یا آرگا ادب استے ہمیں یہ ہے کہ ذمہ داری ہمیشہ کہ پتی قوم ہے کہ خدمت پتی قوم ہے کہ ہم حق استان ہمانی گرہ گئے کہ راہ ڈسان تھی ہما دبگے ڈسان تھی کہ ہمیں تاں راہ رہو گی ہمیں اندر اچھے تکلیفیں استے ہمیں اندر تام مصیبتیں استے ہم کلنا راہ شون استا شاعر و ادیب کے استے وہ زیمر والی راہ شون استا راہ ڈسو خستان تھی اے درگاہ رہو گی امریکہ کے موبی تو پتہ امریکہ استے کہ حبیب جالب و گوشتا کہ اب قلم سے ہزار بند کی کا پتہ چھڑائیں ہمیں شلوار اندر ہزار بند ماں کا نگاپا قلم استعمال کرنی تھی لکھ گاپا استعمال لے رہی ہے میں بس کم میں واسطہ ہے کہ ہمیں رنگا کے دیانی مرکز استا ادب ہے کہ وہ سیاست ہے کہ ہمیں رنگا نہیں ہمیشہ بجا بعض استا کوتاہی میں قرآنی استے ہمیشہ اندر لازم استے میں قرآنی چکا ہر چیئے کہ میں دوستا بھی ہما اولی کے راہ استا ہما اولی کے دگ استا ہما یہ ہے کہ ہمیں ورنہ ہے مردم کے استے ہمانی چکا سیاہ کے استے ہمیں چیئے کہ ماں ایک ان پیر کے استوں ہمیں راہ ہے کہ دگ دے گے کہ ہما بلوچ اندر مریانی اندر اسے چیز دستا ہما سنگ جگتے ہیں دگ ڈسگا پاس ماں چیز دستو ماں وقتی وقت پیلک سوچتے ہیں ہمیں دا کچھ ورنہ نہیں ذمہ داری ہے کہ ماں چیز دگے جنگا وہ ہما دگا سارا جدا کہ جاؤ راست کی ماں ہما دگا کہ شوار راستیہ بر گئے تھوں تو ہما دگا جزے تھی نہ تو ہما دگا دلے تھے اے وقتا کے بلوچانی سرا ہر تک کیا یا گشے کے اما کے گشان کے گھیرا تنگ کیا جا رہا یہ تک کیا پہلیا ٹاؤن مخلوقہ تھیلا کے دا کشی تھی یہ تک کیا سرکار ہر ہندیا کہ ہمایا کہ دل لوٹ گئے بلوچان جن گئے اور من گا نہیں چین پیدا گئے میں چکا کہ ماں ہمیں دا شوار کو نیشیت کنا شوار بطیاں کو نیشیت کتا کہ مارا کو نیشیت نہیں کیا شوار تبت اندر آو سنگ کیانگ اندر نیکی کتا کہ شوار کائے بلوچستان اندر نیشیت نہیں تھی او راول پنڈی او اسلام آباد دیرہ غازی خان نیشیت کتا کہ کائے گودر اندر نیشیت تھی ہمیں
इम्कान चीज वो माँ हमा वक्त वती टोके कनको कि मैं मना गो मारा को जुल्म में असते मारा जुट तो बरगा मैं मनचे कई ना बेचना माँ वती संगत मेहरबान अब्दुल वाहिद के नाम में गिरा 30,000 बलोचानी के हमा के गुम अस्ता हमारे नाम में गिरा कई नाम में गिरा मुशका के 1000 मर्दुम गुम नया अगर यक मर्दुम में गुम असते आंखिया पापू मस्ते यम मर्दुम में गुम असते आंखिया पापू मस्ते मार कसे जवाब है तदा मां टोके कनो मार जबान बंद मां लिखूं मैं कलम भोर न किता मैं आवाज कनो मां मुच्चिए कनो मार नैना मां थांगो रहूं पता कुशा कि मां के वती हर तक लोटगा टोके कनो वती हत्तानी हाथ कनका पा मखलूक टोके कनो कुशा शो मुल्क दुश्मन अस्ते बिस्मिल्लाह मां मुल्क दुश्मन तो जे के ए मुल्क पे वाजा मां ने मैं हमा मुल्क के वाजा हस्तो मां हमाई है के टोके मां मना अक्सर सिंधी दोस्त कहते हैं हम हमेशा के शिकायत करना गिला है करना कि उस्ताद तक के से बलोचानी बारवा टोका करने गए दान सिंध बारवा टोका न करने पता मां न अल्ताफ के टोके करने का ना नवाज शरीफ के नजरदारी टोके करने मां करने का बलोचानी टोका करने का आतिश है प्राप्त मां ए बेची निस्ते मां सिंध के भी तो मां बलोचानी टोके मां बात मिलत वारस्ता शोतुल संतानी कर वक्त दाता जब से दाता मैं बुजुर्ग संगत अस्ता मान कुल हम उम्र सो कसे मतलब साल पदा इनको साले आगो ओ मां वती वक्त बेमाश करो ओ मां चराए मतलब वती संगता पा मना पा मैं ये कियस्ते से आखिर अंदर गुशा कि खुदाया मेरे दर्द दिल की आबरू रहे खुदाया मेरे दर्द दिल की आबरू रहे तड़प पे दिल यही रहे जख्म हू बहू रहे